ولدي ويا صاحب حوزك قد زدت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شملت راية طيبة كان رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه السلام له الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتعالى لكم معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زدت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن عليه السلام ويا أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا فاطمة إني شملت كراهة طيبة كان رأيت في فم أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتعظني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أزلت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتعظني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بغاتي قد أزلت لك فدخلت تحت الكساء فلما كملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وهم يبعد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صارمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال الله تبجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماوات ولا زمدية ولا قمر منير ولا شمس مزيت ولا فلك يطر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتعظني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل عليه السلام فقال السلام عليك يا رسول الله النبي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء منية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مدية ولا فلك يدر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذني أن أدخل معكم فهل تعظني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وجه الله إنه قد زدت لك فدخل جبرائيل عليه السلام وأنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بأسني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة النبي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جميع من شيئا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر الله إلى أن يتفرقوا فقال علي ويزو الله
هذا شيخنا ورب الكعبة اللهم صل على فقال النبي ثاني يا علي والذي باسم بالحق نبي مصطفى برسالة النبي ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جميع من شيخ ومحبين وفيهم المغمور الله وفرج الله أمره ولا مغمور الله وكشف الله أمره الله ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته الله فقال علي وزو الله فضنا وسويدنا وكذلك سيدنا فاز بسويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد ہمارے دیوس مولانا کے شان میں قصیدہ پاکلی کی ذات کو بلند کر سکے اللهم صل على محمد وعلى محمد مالک یہ اپنے گھر کو بسا رہا ہے مالک یہ اپنے گھر کو بسا رہا ہے کعبہ بھی اب وضو میں سجدے بنا رہا ہے کعبہ بھی اب وضو میں سجدے بنا رہا ہے ذات خدا الف ہے اور عکس ہے یہ اس کا ذات خدا الف ہے اور عکس ہے یہ اس کا رحمان اب یہ دیکھو خود کو دکھا رہا ہے رحمان اب یہ دیکھو خود کو دکھا رہا ہے قرآن کی آیتیں بھی حیرت میں اب کھڑی ہیں قرآن کی آیتیں بھی حیرت میں اب کھڑی ہیں قرآن کا بھی دیکھو یہ قرآن آ رہا ہے قرآن کا بھی دیکھو یہ قرآن آ رہا ہے پردوں میں جو رہا تھا کل کائنات سے وہ پردوں میں جو رہا تھا کل کائنات سے وہ چہرہ دکھانے اپنا کعبے میں آ رہا ہے چہرہ دکھانے اپنا کعبے میں آ رہا ہے دیوار تھی لرزتی قدموں میں آ گری ہے دیوار تھی لرزتی قدموں میں آ گری ہے ضرب خدا کا دیکھو جلوہ یہ آ رہا ہے ضرب خدا کا دیکھو جلوہ یہ آ رہا ہے جھکتی ہیں کائناتیں اب پوجنے کو ان کے جھکتی ہیں کائناتیں اب پوجنے کو ان کے کونین کا یہ مالک دنیا میں آ رہا ہے کونین کا یہ مالک دنیا میں آ رہا ہے سجدوں میں جو پڑی ہے مخلوق اب یہ ساری سجدوں میں جو پڑی ہے مخلوق اب یہ ساری مظہر خدا کا دیکھو ظاہر میں آ رہا ہے مظہر خدا کا دیکھو ظاہر میں آ رہا ہے عابد یہ ہو گیا ہے جرار قلم تیرا عابد یہ ہو گیا ہے عبادت گزار ہو گیا عابد یہ ہو گیا ہے جرار قلم تیرا معبود لکھ کے اب یہ سجدے میں جا رہا ہے معبود لکھ کے اب یہ سجدے میں جا رہا ہے السلام مولوی صاحب کی شان میں عرشوں سے بالا ہے میرا حسین عرشوں سے بالا ہے میرا حسین لفظوں سے اعلیٰ ہے میرا حسین لفظوں سے اعلیٰ ہے میرا حسین کائنات سجدے میں جھک رہی ہے کائنات سجدے میں جھک رہی ہے زہرا نے پالا ہے میرا حسین زہرا نے پالا ہے میرا حسین عرش و فرش روشن ان کے نور سے عرش و فرش روشن ان کے نور سے اندھیروں میں اجالا ہے میرا حسین اندھیروں میں اجالا ہے میرا حسین ورق اب مہکتے ہیں جن کی خوشبو سے ورق اب مہکتے ہیں جن کی خوشبو سے سطروں میں نرالا ہے میرا حسین سطروں میں نرالا ہے میرا حسین فردوس چومتی ہے ان کے قدموں کو فردوس چومتی ہے ان کے قدموں کو رتبوں میں اعلیٰ ہے میرا حسین رتبوں میں اعلیٰ ہے میرا حسین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
سرنگون عبادتیں ہیں ان کے سامنے، سرنگون عبادتیں ہیں ان کے سامنے، سجدوں کی مالا ہے میرا حسین، سجدوں کی مالا ہے میرا حسین، سجتا ہوں ان کے ذکر سے شام و سحر، سجتا ہوں ان کے ذکر سے شام و سحر، شفاعتوں کا حوالہ ہے میرا حسین، شفاعتوں کا حوالہ ہے میرا حسین، نور ہے خدا کا دکھتا ہے چار سو، نور ہے خدا کا دکھتا ہے چار سو، روحوں کا اجالا ہے میرا حسین، روحوں کا اجالا ہے میرا حسین۔ مدح کون ان کی جرار لکھ سکا ہے، مدح کون ان کی جرار لکھ سکا ہے، مدحتوں سے بالا ہے میرا حسین، مدحتوں سے بالا ہے میرا حسین، لفظوں سے اعلیٰ ہے میرا حسین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہدنا الصراط صلوات پڑھیں۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا لن یفترقا حتی یاردا علی الحوض۔ پھر بھی ذرا بلند تر سلام، پھر بھی ذرا بلند تر سلام۔ سرکار دو عالم کی محکم مستند اور متفق علیہ حدیث ثقلین کو تلاوت کیا۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث ثقلین۔ ثقلین کے معنی ہیں دو برابر کی وزنی چیزیں۔ معلوم ہوتا ہے وزن کرنے والے نے جب وزن کیا تو عدل میں برابر آئے،
دیکھیے آخر یہ کمال چیزوں کا نہیں ہے، وزن کرنے والا بتا رہا ہے. جب وزن کیا گیا تو چیزیں دو ہیں، وزن برابر کی وزنی چیزیں ہیں. میں رسول فرما رہے ہیں کہ میں انی مانے میں اب کافی مشکل پڑی ہے، میں نے کہا آخر بھی آسان تاکہ آپ خوش ہو جائیں، پریشانی یہ دور ہو جائے. ذرا برابر صلوات پڑھ دیتا رسول پاک فرما رہے ہیں. یہ کیا بات، کون فرما رہے ہیں؟ رسول پاک کی لفظ دلیل ہے اس بات کی. یہ جو میں کہہ رہا ہے نا رسول ہو کے، اس سے بھی کہ پہلے کوئی میں ہے. رسول میں تب کہہ رہا ہے جب اس سے پہلے کوئی میں ہے. میں، وہ میں کون ہے؟ اسی کو اللہ کہتے. یقینی نہیں فرما رہے، میں بہت بڑی بات کروں گی. جس معیار میں اللہ نے میں کہہ کے کہا انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، اسی معیار میں رسول کہہ رہا ہے میں چھوڑنے والا ہوں. برابر صلوات. دیکھیں رسول فرما رہے ہیں کہ میں چھوڑنے والا. اب چھوڑنے والا ہوں، کوئی شاید جو ہے جو چھوڑی جا رہی ہے، جو شاید چھوڑی جا رہی ہے، اسی شاید کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو بنانے والا. اللہ میں کہہ رہا ہے بنانے میں، رسول فرما رہا ہے میں چھوڑنے میں. چھوڑنے میں تو اب یہاں سے بات تو طے ہوگی، اللہ چھوڑ نہیں سکتا، رسول بنا نہیں سکتا. جن کے بنانے کا اختیار رسول ہی کو نہیں ہے تو امت کو اختیار کہاں سے؟ امت کا اختیار تو ختم ہو. رسول فرما رہے ہیں کہ میں انی میں تارکن، میں چھوڑے جا رہا. اب کچھ ہے جو چھوڑے جا رہا. اب ڈھونڈنا ہے کہ کن میں چھوڑے جا رہے. انی تارکن فیکم، تم کوئی تو ہے جن میں چھوڑے جا رہا ہے، کوئی ہے جسے چھوڑے جا رہا. بات ہوتا ہے آسان کر. کوئی ہے جسے چھوڑے جا رہا ہے، کوئی ہے جن میں چھوڑے جا رہا ہے. غور نہیں فرما رہا. اب جن میں چھوڑے جا رہا ہے بسم اللہ، وہ اصحاب ہیں. جن کو چھوڑے جا رہا ہے وہ آل ہے. اب طے ہو گیا جنہیں رسول چھوڑ کر جائے وہ آل ہے، جن میں رہے وہ اصحاب ہے. اصحاب میں چھوڑے جا رہا ہوں. تارکن تم میں. اب یہ تم کب تک رہے گا؟ قیامت. جب قیامت تک ان میں رسول چھوڑے جا رہے ہیں تو یہ تو لینے والے ہیں. چھوڑنے والا رسول کوئی اور شے چھوڑ کے جا رہا ہے. اور چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے جب تک یہ قوم ہے میں وہ چھوڑے ہوئے موجود رہنا واجب ہے. واجب ہے اسی کمال کو امام ہے. وہ کون امام؟ اب بھی امام ہے یا نہیں؟ اب میں ایک جملہ ضرور کہوں گا. جب امام آج ہے تو جسے رسول چھوڑے جا رہا ہے وہ تو آج تک موجود ہے، اور جن میں چھوڑا ہے وہ آج تک ہے نہیں. جو اپنے وقت پہ آ کے ختم ہو جائیں وہ اصحاب ہوتے ہیں. جو اپنے کمال میں بڑھتے رہے اسے آل ہوتے ہیں. میں انی میں آسان کرتے ہیں. انی میں تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں. فیکم تم. اب کم کون ہے؟ اصحاب. اور اصحاب اور ازواج میں کیا فرق ہے اور آل میں کیا فرق ہے؟ اور آپ کو یہ باتیں آتی ہیں. میں بالکل آج آسان کرتے ہیں. اصحاب، ازواج اور آل. ازواج ہوتی ہیں رسول کے دروازے کے اندر تک، وہ باہر نہیں ہوتی. ازواج ہے رسول کے دروازے تک، اور اصحاب ہے رسول کے دروازے تک باہر. رسول کے اصحاب باہر ہے، ازواج اندر تک ہیں. آل وہ ہیں جو اندر بھی ساتھ ہیں.
اب پتا لگا جو چادر میں ہوں گے وہ اصحاب نہیں ہوں گے، وہی عالم، جو مباہلے میں ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ سمجھ آ گئی نا؟ اب میں رسول فرمانے انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں. اب یہ لمبی بحث آپ اس پر میرے اشرے ہیں، لیکن آج ایک ہی مجلس ساتھ کرنی. میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم الثقلین، اکثر ثقلین لفظ نہیں پڑھ لیتے ہم، ابھی تو کوئی توڑ لیتے خاموش ہو. ثقلین میں نے دو برابر کی وزنی چیزیں. جب دو برابر کی وزنی چیزیں تو ان کے وزن بھی خود بنائے. ثقلین اس کے وزن پر ہے تو جو فرمائی خوش ہو گئے ظہرین، نمازیں دو ہیں مگر وزن ایک. اللہ ظہرین، پہلے ظہر ہے پھر عصر ہے. دیکھیں وقت بھی بدلا ہوا ہے، کمال بھی بدلا ہوا ہے، مگر وقت کمال بدل کے بھی کمال ایک، وزن ایک. غور فرما رہے ہیں، وزن ایک ہے. اسی کے وزن پر ہے حسنین، کمال دو ہے مگر وزن ایک ہے. حسنین. اب اگر خوش ہو جائے اب میں تھوڑی سی گہری بات کرتے ہیں تاکہ گہری بات بھی ہوتی ہے. اسی وزن پر ہے شہادتین. وہ نہیں ہے شہادتین. شہادت کے معنی گواہی. گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ دو. واستشہدوا شہیدین من رجالکم، کہ دو گواہ بناؤ. بسم اللہ اور سمجھا دیں. بسم اللہ واستشہدوا شہیدین. گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ دو. گواہ دو ہونے چاہیے. اور دیکھیں دو گواہوں کا ہونا اس بات کی اب شانی بنے. دو گواہوں کا ہے، گواہ دو کا ہونا، گواہ دو ہے، ضروری ہے کہ معیار گواہی ہے. گواہ بے شک دو ہوں مگر معیار گواہی ایک ہو، اور گواہی میں عدل کا ہونا واجب ہے. معلوم ہو گیا جب دو گواہ ہیں تو جن کا عدل برابر ہو وہ گواہی دے بڑی بات. جس کا عدل برابر کا ہو کیا ہوگی؟ اس کی گواہی ہوگی. اب دیکھیں ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی کہ رسالت کا بھی انکار ہونا ہے. اب ایک مقام پر سورہ رات میں 13ویں پارے میں رسالت کا ہو گیا انکار. اور ذرا غور فرمائے ہو گیا یہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں کہ تو لست، یقول مانے کہتے اور کہتے رہیں گے. یہ بھی فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. معلوم ہوتا ہے کوئی جماعت رہے گی قیامت تک جو منکر رسالت ہوگی. اور نہیں فرمایا قرآن کہتے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. کیا کون کافر؟ یقول الذین کفروا، کہیں گے وہ جو کافر ہو گئے. ابھی انہوں نے کہانی اگلی لفظ بعد میں کہی لست مرسلا. یہ کہا انہوں کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے. ابھی رسول کہا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، یہ کہا نہیں. اللہ نے انہیں کافر پہلے کہی. انہیں لست مرسلا بعد میں کہا نہیں. ترتیب میں پہلے کافروں کی لفظ آئی ہے. ابھی انہوں نے کہنے کا ارادہ کیا، ارادے سے ہی کافر ہو گیا. ہمیں لفظ ہوگا ماشاءاللہ یہ باتیں آپ کو سننی بھی چاہتی. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول تو ولا توطع المنافقین، منافقین کی اطاعت نہ کر. یہ نہیں، ولا یہ کہا ہے اللہ نے ولا توطع الکافرین،
रसूल काफिरीन की इताअत ना करे, करनी थी रसूल है ना। मैं आपसे आप सियाने हैं, क्या रसूल ने करनी? जिसकी इताअत खुद वाजिब है वो इताअत करेगा। मैं लफ्ज़ कहो अगर आप खुश हो जाए, जिसकी बैअत खुद वाजिब है वो किसी की बैअत करेगा? और नहीं फरमा रहे, जिस इमाम की बैअत खुद वाजिब है क्या वो किसी की बैअत करेगा? बैत ना करना ही दलील है कि निज़ाम आलमीन बाकी है। अगर इमाम बैत कर लेता ना जमीन रहती ना आसमान रहती। जिसकी बैत करना वाजिब है वो करेगा। अब रसूल के लिए वला तो तेल मुनाफिकीन की ताकत ना करो, वला तो तेल का के तोए ऐन तो तेल काफिरीन की परेशान हो मुस्लिम बातें बनाया, वला तो तेल काफिरीन की इताअत न करो। लेकिन कहीं कुरान में नहीं मिलता और फरमाए कि रसूल को कहा गया वला तो तेल मोमिनीन की इताअत न करो, ये नहीं कहा। क्यों? अब आप भी सियाने भी जरा जेब पे जोर दे, मैं भी बात करता हूँ। ये नहीं कहा गया रसूल से कि मोमिनीन की इताअत न करो। क्या मतलब है? अगर मोमिन कहे कि रसूल मेरी इताअत करे, मोमिन ही नहीं रहता। अगर मोमिन ये इरादा करे कि रसूल माशअल्लाह मेरी इताअत करे, मोमिन ही नहीं रहता। इसलिए अगर कोई कहे कि ये अल्लाह का रसूल नहीं है, इरादा भी करे तो दीन से खारिज हो जाए, काफिर हो गए। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, वो लोग जो काफिर हो गए वो कहते हैं लस्ता मुरसला। आपको आती है और आनी भी चाहिए। लस्ता मुरसला, ये तू अल्लाह का भेजा हुआ रसूल नहीं है। रिसालत तो अल्लाह की, रसूल की तो रिसालत नहीं, रिसालत अल्लाह की है। रसूल मुबल्लिग रिसालत है, इमाम हाफिज रिसालत है। जब रिसालत ही रसूल की है तो अब अल्लाह कह रहा है कुल। जब इन्होंने कहा कि तू मेरा भेजा हुआ रसूल नहीं है, तेरी रिसालत के इनकार नहीं हुआ, अल्लाह कहता है रिसालत तो मेरी है, क्योंकि मैंने तुम्हें रसूल बना के भेजा। तो अब क्या क्या हो गया? आदल ये है, अल्लाह ने कहा कुल, इनको कह दे कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम, इनसे कह दे कि मेरी रिसालत का एक गवाह, काफी गवाह अल्लाह है। अल्लाह कौन कह रहा है? खुद कह रहा है। पहला गवाह कौन? कुल कह के गवाही का मेयार बता रहा है। तेरी रिसालत का मेयार यह है, अगर फिर मुनकिर हो जाए तो उसके गवाही के लिए अल्लाह होना जरूरी है। कुल जो कह रहा अल्लाह गवाह है या नहीं? जब गवाह है तो पहला गवाह तो है अल्लाह। अल्लाह ने खुद कहा शहीदम बैनी व बैनकुम, उनके दरमियान में मैं गवाह हूँ, अल्लाह गवाह है और काफी गवाह है। काफी होता है जिसके होते हुए दूसरा गवाह ही ना हो, लेकिन अल्लाह ने कहा कि गवाही दो की होनी चाहिए। ये कमाल है अल्लाह के आदिल का, वरना अल्लाह अपने आप को गवाह बना के फिर तो आगे दूसरा गवाह कहता है या नहीं कहता? खुद बताता है या नहीं? हमें तो कोई खबर नहीं, कोई खुद बता रहा है। मालूम होता है रिसालत का मेयार इतना बुलंद है, एक गवाह वहां भी काफी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। दूसरा गवाह अब पूछेंगे, दूसरा गवाह कौन है? एक तो अल्लाह गवाह हुआ, गवाही में आदल का मेयार बराबर होना जरूरी है। दूसरा गवाह कौन है? वमन इंदहू इल्मुल किताब, वमन इंदहू इल्मुल किताब, दूसरा वो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब यही मैं आपको खुश हो जाए, मैं जुमला जरूर कहूँ, उसके पास किताब ना हो, किताब का इल्म हो। किताब होना और है इल्म होना। ये यार किताब का होना नहीं, यार इल्म किताब इल्म का होना है, इल्म का।
معیار ہے علم کا. ٹھیک ہے, اب جب گواہی میں دیکھیے جناب علی علیہ السلام اللہ نہیں ہے, خدا کے لیے ہم کبھی بھی ان کو اللہ نہیں کہتے, نہ کہیں گے اللہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کے کمال کو اس کمال کا وجود دیا کہ یہ وجود رکھ کے بھی گواہی میں عدل الہی کے برابر ہے. بہت بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے عادل. تو جب عادل نفس کو خوش ہو جائے اور سمجھ لیں تو بڑی بات ہے. جب علی علیہ السلام کا عادل گواہی میں توحید کے برابر ہے تو پھر علی کی گواہی نہیں جھٹلامی. کتنی بڑی بات ہو گئی. اللہ نے یہ کہے کہ کس نتیجوں کے لئے ان کی گواہی, ہر معصوم کی گواہی کس کے برابر ہے؟ جن کے پاس پوری کتاب کا علم. اس لیے اللہ نے رسول سے کہا سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا, علی کرے تاکہ پتا چلے آل کتاب کا علم کس کے پاس ہے. جناب علی نے رسول پاک کے ہوتے ہوئے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. کیا اس وقت عالم نہیں تھے؟ کتنی بڑی بات. اس وقت دعویٰ ہو جاتا تو پھر ومن عنده علم الکتاب تو اس وقت پر غور نہیں پڑتا. جناب علی علم ہے کہ اعلان کروں گا تو بعد میں ہوگا, پہلے نہیں. گواہ پہلے سے ہے مگر اعلان گواہی بعد میں ہوگی. بہت بڑی, تاکہ پریشان ہو. اس لیے ان کے تین کوئی زبانوں میں بھی اعلان نہیں کیا, آخر میں اعلان کر کے ان کی ہر شے کو ختم کر دیا. وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب حق اپنی جگہ پہ قائم ہو گیا تو باقی جتنا ہے وہ باطل ہو گیا. اور یہ آیت امام نے کب پڑھی؟ جب منبر رسول پہ بیٹھے نا, جب پہلے خانے میں کوئی بیٹھتے تھے, دوسرے میں بیٹھتے تھے, تیسرے میں بھی بیٹھتے تھے, مدینے والے پریشان ہو گئے. چوتھا درجہ تو رسول کے بیٹھنے کا ہے, تینوں پہ تو بیٹھ چکے ہیں, علی کہاں بیٹھے گے؟ جب جناب علی آئے گا منبر پہ تو آخری پہ آ کے بیٹھ کے یہی آیت پڑھی فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آج حق اپنی جگہ پہ آئے. فعل ماضی ہے جب کلم نہیں. بیٹھنے سے کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا یا نہیں؟ لوگوں قرآن کی ذرا غور سے فرماتے نہیں. تو اب ایک گواہ کون ہوا؟ اللہ. اور دوسرا گواہ کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میں سلونی کا دعویٰ جناب علی نہیں کیا, میں نے کئی دفعہ دہرایا بھی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بات کر کے, کیونکہ ان کا ذکر جب بھی کیا جائے دہرانا مقصود نہیں ہوتا, پہنچانا مقصود ہے. آپ جو کہ تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رینیو ہو جائے, پہنچ جائے. ہو سکتا ہے پہلے ہو لیکن بھول جاتے. جناب علی نے جب سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک یہودی عالم آ کے بیٹھے, وہ بھی کہنے لگا میں بھی جناب علی علیہ السلام جتنا جانتا. جب اس نے دل میں ایک خیال کیا تو جناب علی نے اس کے دل کا ارادہ معلوم کیا. وہی امام ہوتا ہے جو دلوں کے ارادے بھی جانے, تو چاولوں کے نیچے بوٹی نہ جانے, وہ امام نہیں ہوتا. کچھ ہو جاتا یہ ٹھیک مثالیں ہیں جی, چاول ہے ہی نہیں کہ بوٹیاں ہیں ہی نہیں. ہاں اب جناب یہ ہوا کہ جب اس نے دعویٰ یہ دل میں کیا تو سرکار امیر المومنین نے علامہ مجلسی لکھتے ہیں, اس کی طرف دیکھ کے فرمایا بھائی میری طرف دیکھو. صحابہ کرام بھی بیٹھے اور وہ بھی بیٹھا. جب انہوں نے دیکھا, سارے دیکھ رہے تھے, جناب علی نے خالی ہاتھ, علامہ مجلسی نے 2 کتابوں میں لکھا ہے
ہاتھ خالی ہاتھ فضا میں بلند کیا، اب جو پیچھے واپس کیا مٹھی بند کی۔ سرکار نے اسی سے پوچھا، او جو کہتا تھا میرا علم علی علیہ السلام کے برابر ہے، فرمایا بھائی بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہزاروں واقعات میں نے پڑھے ہیں، یہ سوال پہلا کیا امیر المومنین نے کسی سے پوچھ لیا، تو کبھی بھی نہ پوچھے اسے علی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے فوراً بولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، فلاں پہاڑی پر تھا، اپنے علم سے وہ انڈا اٹھا لیا۔ سرکار نے ہاتھ کھول دیا، فرمایا تم نے ٹھیک کہا، یہ انڈا وہاں پہاڑ کے اوپر تھا۔ انڈا سمجھتے ہیں نا، ہوتے ہیں نا انڈے رکھے ہوتے ہیں، یہ بھی بتا۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے اپنے علم سے وہ انڈا اٹھا لیا ہے، وہی انڈا امام نے اس کے آگے کر کے فرمایا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے۔ اتنی بڑی دلیل ہے، اگر تیرا علم میرے علم کے برابر ہے، معلوم ہوتا ہے علم کی برابری کے لیے بھی مثالیں دی جاتی ہیں، لو انڈا وہیں رکھ، خدا کی قسم ہے طلب کرا تمہارا میرے پاس یہ علم نہیں، پھر سن جہاں تک تیرے علم کی رسائی کی گھونسلے تک وہاں تو میرا ہاتھ پہنچ گیا۔ جس کے ہاتھ کی رسائی ایسی ہو اس کے کمال کی رسائی تو اب جناب یہ تارکن فیکم الثقل ہے، دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے گا۔ اب اگر میں تھوڑی سی جو تحقیقی گفتگو ہے اگر آپ فرمائیں تو میں دو برابر دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب چھوڑا ہمیشہ وراثت کا، معلوم ہوتا ہے رسول وارث ہوتا ہے تبھی تو چھوڑتا ہے، جنہوں نے کہا رسول کو چھوڑتا ہی نہیں، میں چھوڑے جا کیا کتاب اللہ ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ۔ اب کتاب کے بعد کیا کہا؟ اطرتی اہل بیتی، اطرت کے لفظ جناب آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک یہ انظار عالمین سے اللہ نے عمدن یہ لفظ چھپائی ہوئی۔ کسی معصوم، پیچھے بھی تو معصوم نبی گزرے، کسی معصوم نبی نے اپنی اولاد کو اطرت نہیں کہا، یہ سرکار دو عالم کے لیے مخصوص ہے۔ جیسے دوسری لفظ کہوں، کسی نبی نے اپنی اولاد کو بضعۃ منی نہیں کہا، بضعہ بھی چھپی رہی، اطرت بھی چھپی رہی، یہ رسول خدا کے لیے مخصوص تھی نا۔ اطرتی اہل بیت کہ میں تمہارے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ جاؤ، ایک کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ تو آپ سمجھ لیں، دوسرا کیا ہے اطرتی اہل بیت۔ دیکھیں اہل بیت کی اطرت کے درمیان میں واو نہیں، واو غیریت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب معلوم ہو گیا جو اطرت ہے وہی اہل بیت، جو اہل بیت ہے وہی اطرت ہے، یعنی اطرت کو سمجھنا ہو تو اہل بیت سمجھ، اہل بیت سمجھنا ہو تو اطرت سمجھ۔ میں بہت بڑی لفظ کہنے لگا، اطرت کی لفظ سے، اطرت کی لفظ وہ ہے جس سے ازواج نکل جاتے ہیں، ازواج اطرت میں آتے ہی نہیں، شادی اطرت کی لفظ سے ازواج نکل، ازواج نہیں آتی اطرت میں، اطرت سے ماں نہیں آتی، مائیں بھی نکل، مائیں میں کیا ماں بھی تو درجہ رکھتی ہے نا، ماں بھی نکل گئی اور زوجہ بھی نکل گئی، اطرت ہوتی ہی فقط اولاد کے لیے، نہ اس میں ماں ہے نہ اس میں زوجہ ہے، اسی لیے مباہلہ میں اطرت گئی ہے۔ مباہلے میں کہوں گی سیدہ اطرت میں کیا بن کے گئی؟ نساء بن کے گئی۔ نساء رشتے کو ظاہر نہیں کرتی، نساء صنف کو ظاہر کرتی،
इस निसा में 3 रिश्ते हैं, निसा में 3। पहले रिश्ता बेटी, ज़ौजा, माँ। बेटी पहला दर्जा क्या होता है? बेटी। फिर क्या होता है? माँ तीसरा, ज़ौजा तीसरा दर्जा माँ। क्योंकि मुबादले में लानत करनी थी झूठों पर, अब अल्लाह ने जमा करके कहा तुम भी निसा लाओ, हम दिलाते हैं, ताकि हम झूठों पे लानत करें। रिश्ते तीनों ले आने आ सकते थे रसूल, तीनों रिश्ते ला सकते थे, मगर लाए फकत इतरत। मालूम हो गया तो रसूल के पूरे घर में कोई सिद्दीका ऐसी थी जिनको मुबाले ले गई कौन गई किताब से आता है सलवातुल्लाह है बराबर सलवात पढ़ तो जब मैं तर्जुमा कर लूं फिर अच्छी बात होता है। इतरती आहला बैठी, वो मेरी इतरत और इतरत समझ गए, अजवाज इसमें नहीं है। ऐसा करो ना लोग, इसमें अजवाज नहीं है, इसमें मायनिंग है। आहला बैठी मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा फलम तज़िल्लु बादी अबदा। रसूल फरमाते अगर तुमने इनसे तमस्सुक रखा मेरे बाद हरगिज़ 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 कभी भी, अबदा माने कभी भी गुमराही नहीं होगी। मालूम होता है जब तक निजाम है इनका वाजिब है बाकी रहना। कुरान तो आज भी मौजूद है, तो उसके साथ कौन होगी? तो फिर जिनके इमाम ही खत्म हो गए वो इतना लाए कितनी दलील उनकी कमजोर होगी, उनकी बुनियाद कमजोर होगी, उनके तो इमाम है ही नहीं। रसूल तो फरमा रहे इतरा की हालत है, आप बताओ कभी भी गुमराह नहीं होंगे, तो उनका वाजिब है रहना। जो कुरान का वारिस इतरा तो होगा वो तो रहेगा। अब जिनके इमाम नहीं है वो तो फौत हो गए, कब के फौत हो गए, 1200-1400 साल से फौत हो गए। बुनियाद उनकी कमजोर है, उल्टा कहते हैं शिया शिया शिया, दीन सिखाए हमें कहते वो बताए ना उनकी बुनियाद किस पर है। हमारा बारवा है ये दलील है कि हमारा मजहब हक, तो इमाम ज़माना इस कुरान का वारिस मौजूद है और जब तक आबादा हमेशा तक के लिए रहेगा, कभी भी गुमराह नहीं होंगे, गुमराह नहीं होंगे, गुमराह नहीं होंगे। अगर एक होगा दूसरा नहीं होगा गुमराह। तो नहीं कह सकती, जब भी इनका थोड़ा सा भी रात में कल थोड़ा सा इशारा किया, अगर थोड़ी सी भी इनके खिलाफ हो गई तो गुमराही शुरू। फिर गुमराही में नमाज में कहाँ मिलेगी? आज कहाँ समझ थोड़ी बड़ा तक फलाम तज़िल्लु बादी अबदा। खुदा वास्ते ये हदीसें लिख के घर लगा दे ताकि रोज बात कभी भी तुम गुमराह नहीं होंगे। नहीं यफ्तारे का कुरान और मेरी इतरत कभी भी जुदा नहीं होगी, हरगिज़ जुदा नहीं, कभी भी जुदा नहीं हुई, एक लम्हे के लिए जुदा नहीं हुई। नहीं यफ्तारे का कभी भी जुदा नहीं हुई। हत्ता यारेदा अलैयल हौज़, या तक के वो हौज़े कौसर तक मुझे इकट्ठे मिलेंगे। दलील आ गई है, वज़ाहत होगी, बिल्कुल वज़ाहत होगी। पूरे रिवायात में देखिए हामिद शरीफ की तौहीद, यही किताब इसी के ऊपर एक किताब लिखी है इन तारीखों की, उसके 663 सफ़े है, 663 सफ़े की इतनी मोटी किताब कतूरी की उन्होंने इसी हदीस में। तो
उनमें उन्होंने लिखा है कि ये हदीस 70 मरतबा दोहराई है। अब मैं अफसोस की बात जरूर करती हूँ, 70 मरतबा इस हदीस को बयान किया गया, ठीक है। उनमें एक कम 70 69 मरतबा सारों ने तस्लीम किया कि रसूल ने फरमाया नहीं तारिक मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह है व इकरती अहल बैत। 69 मरतबा लफ्ज़ इकरत कही, अहले बैत कही, किताबुल्लाह के साथ। एक कम 70 मरतबा कही इकरती अहल बैत, एक मरतबा एक। और जिसने एक मरतबा ये भी लफ्ज़ कही उसने कहा किताब अल्लाह है व सुन्नती, वजनी है या नहीं है ना? एक मरतबा कही किसी ने, रसूल ने कहा मैं कुरान के साथ सुन्नत छोड़े जा रहा सुन्नती, और वो भी एक मरतबा, और वो भी जो कहने वाला है वो भी मजहूल। मजहूल के माने पता ही नहीं किसने कहा। हमारे भाइयों ने अब नतीजा ना 69 मरतबा तो इकराती अहल बैत की खुद तस्लीम करके एक मजबूर आदमी ने कहा सुन्नत, उन्होंने सुन्नत को पकड़ लिया। 69 मरतबा की रिवायत को छोड़ दी कि सुन्नत ही छोड़, अभी नहीं लिखा हुआ उनकी किताब सुन्नती। मेरा ख्याल है इल्म था अल्लाह को भी, इल्म था रसूल को भी कि ये सुन्नत को इकरा के मुकाबले में बदल देंगे, इकरा हटा के सुन्नत बना दें, खुश हो जाए जुमला। इकरत की जगह क्या लगा दी? सुन्नत। सुन्नत नमाज सुन्नत है। अल्लाह ने कहा चलो मैं वजन बताता हूँ, दोनों का वजन बराबर है या नहीं? आओ मस्जिद नबी में रसूल सजदे में पोस्ट पे इकरत आ गई। आई या नहीं आई? अगर रसूल फरमा देते बाद में जब पूछा कि मौला देर क्यों की, जिन्होंने सजदों से सार नहीं उठाया उन्होंने पूछा, जिन्होंने उठा के देखा वो तो क्या पूछेंगे? बहुत सारे उठे यार पूछे, और जिन्होंने नहीं उठाया उन्होंने पूछा मौला क्यों आज इतनी लंबी नमाज करनी? सरकार ने फरमाया इसलिए कि हुसैन मेरी पोस्ट पे आ गए, जब तक वो बैठे रहे इबादत बढ़ी गई। अब रसूल है सजदे में, सुन्नत है सजदे में, इकरात आके पोस्ते रसूल पे बैठे। अब हुसैन ने जोर से गिनना शुरू किया। गिनना किसके लिए था? ओ जिन्होंने लिखना है सुन्नती। देखिए ये कैसे राजू से बात करते ताकि बात पहुंच जाए। इमाम हुसैन ने सलाम कर रसूल की पोस्ट पे बैठना बेमकसद है, पता नहीं हजारों और मकासद होंगे, एक मकसद ये तो हमें मिल गया। अगर ये दलील ना होती तो हमें वजन का पता होता, उन्हें पता ही ना लगता कि वजन क्या है क्या नहीं है। इमाम हुसैन ने नानी ने पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, चाहिए और तुम्हारी गल में नहीं करता। हमारे पाकिस्तान में जब पसंद करते हैं ना, पसंद करके डालते कहते हैं एक सही कहते हैं। अब वो टोपे मुझे भी लग क्या सही आपके यहाँ तो है ना, गंदम जब भरते हैं टोपा भर के क्या कहते हैं एक दो, वो जो भरा है ना वो वजन एक के बराबर है। होता है नहीं? कितने टोपे आए? एक, कितने दो, कितने तीन, वजन के बराबर गिनती हुई या नहीं? वजन के बराबर गिनती हुई। इमाम हुसैन पुष्ट पे बैठ के ना रसूल पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। हुसैन कहता है एक को सुनाना और जब संजू के परे पीछे बैठे 1 2 3
रसूल को इल्म है कितना गिनेंगे, अल्लाह को भी इल्म है कितना गिनेंगे। इन झल्लू को बताने के लिए जिन्होंने बाद में कहना है सुन्नती के मसाल में बराबर है। 70 मर्तबा गिन के जब उतरे, यही तो बताया कि लोगों 70 मर्तबा मैंने गिनवा के वजन बराबर नहीं, बल्कि सुन्नत इतरत से 70 गुना हल्की है। इतनी बड़ी बात नहीं बैठे पोस्ट पे हाल मसले हो मसला अल्लाह। तो इन्होंने एक मरतबा किसी मजहूल ने समझ नहीं आ रही असल हकीकत क्या थी, उस वक्त क्या हो रहा था। उन आयत में सारी बोलूँ फिर आपको फिर पता लगे। अब यासुदून अन्नास अलामा आदा फजीलत ने आले मोहम्मद इन पे हसन किया। अफ्ताद दो अदद, अफ्ताद दो तरीक, अफ्ताद मन 70, 2 मन 2, 70 और 2 72। फिर के कितने हैं? 73। सही ख्याल करा फिर के है 73। जन्नती कितने हैं? असद की अदद कितनी है? अफ्ताद 2 तरीक हसद के अदद से है। शायरी तो आपको अच्छी आती है, हफ्ताद 2, हफ्ताद माने 70, 2 माने 72, हफ्ताद 2 तरीक, फिर के तरीक तो ना, हफ्ताद 2 तरीक हसद के अदद से है। हसद अदद ही हसद के 72 है। हफ्ताद शायर कह रहा है ना, हफ्ताद 2 तरीक हसद के अदद से है। अपना है ये तरीक के बाहर हसद से है। अपना है ये तरीक, हमारा फिरका कौन है कि बाहर हसद से है। 72 में हम नहीं हैं। यारियान का वसीयतों का हम फायदून। देखिए कितनी दलीलें हमें मिली। तो उन्होंने सिर्फ एक सुन्नत गिरफ्त और इसी के बारे में एक मुनाजरा भी है। ज़रूरत इमाम एक किताब है, उसमें भी है, बाकी किताबें बहुत सारे और भी बहुत सारी किताबों में है कि एक शाम से एक मुनाजिर सुनाऊं या ना? बराबर सरवाता शाम से एक मुनाजिर आया और इमाम जाफर सादिक उनसे मुनाजरा करने के लिए आ गया। सरकार बैठे हुए साहब किराम भी बैठे, वो आया और आके कहने लगे मौला मैं आपसे मुनाजरा करने आया हूँ। मुनाजरा समझते गुफ्तगू, इल्मी गुफ्तगू। मुनाजरा करने आया हूँ शाम से आपके साथ। सरकार ने फरमाया ये मेरा हिमरान इब्न आयुल साहब ही बैठा है, ये मेरा हिमरान बैठा है। कैसे लोग इमाम अपनी तरफ निस्बत दे। इस हिमरान इब्न आयुल से बात कर, इमरान की तरफ वो देख के ना कहता मौला मैं आपकी तरफ आया हूँ, आप मुझे इनके हवाले करते हैं। सुन, अगर तूने हिमरान को शिकस्त दे दी उसे ने दी गोया मुझे दी। कितना एतमाद है इसको, तूने नहीं मुझे गोया शिकस्त दे दी। जिसके गुलाम ऐसे हो सरकार कैसा हो। सरकार मुतवज्जे हुआ, शामिया मुनाज़िर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। सरकार हिमरान इब्न आयुल ने कहा आपके लिए भी यही जरूरी है। ठीक है, पिज़्ज़ा खा के सोना नहीं। कितने पिज़्ज़ा से गुजरे, पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा जाता है।
इमरान इब्न आयुन ने कहा मेरे साथ किस इल्म में बात करेगा? उसने कहा इल्म कुरान। शामी ने कहा मैं इल्म कुरान में तुझसे बात करना चाहता। समझदारी इमाम ने कैसे उनको सीधा रखा। सरकार ने फरमाया इमरान इनके साथ इल्म कुरान में बात कर। इल्म कुरान में बात शुरू हो। बात लिखी हुई नहीं है कि क्या हुई, लेकिन बात शुरू हो। बात होते होते इमाम के साथ खुद बैठी। उस शामी ने देखा कि मैं शिकस्त खा रहा हूँ। आखिर पता तो लग ही जाता है मैं क्या दलीलों से कि मैं शिकस्त खा रहा हूँ। तो फौरन कहता है सरकार मैं इल्म कुरान में नहीं, मैं अरबी अदब में बात करना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया अबान इब्न तगलब अदीब थे मेरे मौला के। अबान इब्न तगलब इनसे बात कर। जनाब अबान इब्न तगलब ने शामी है, उन्होंने उस अरबी अदब में बात करनी शुरू की। अरबी अदब में भी वो शामी शिकस्त खाने लगे। कहता है कि मैं फिका में बात करना चाहता हूँ। फिका समझिए, फिका में बात कर। सरकार ने फरमाया ज़ुरारा इब्न आयुन फिकीह थे मेरे इमाम, इनसे बात कर। जनाब ज़ुरारा इब्न आयुन एक इनका भाई है, इमरान का बड़ा भाई है। उन्होंने फिका में बात करनी शुरू की। जब इसने देखा मैं फिका में भी शिकस्त खाने लगा हूँ, फिर उसने कहा मैं इल्म इमामत में बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये बातें होनी चाहिए या नहीं, हमें भी आनी चाहिए या नहीं। उस वक्त मेरे इमाम ने जो सबसे छोटा बच्चा, अभी 13 साल का, अभी दाढ़ी भी नहीं है, उसका नाम है हिशाम बिन हकम, बच्चा है, दाढ़ी भी नहीं आई। सरकार ने फरमाया हिशाम मेरी इमामत के सबूत में मुनाजरा करो। उलमा दहल जाए खुदा की इमामत के बारे में बात। जब उसने देखा कि बिल्कुल बच्चा है, वो तो बुजुर्ग था शामी आलिम जो था, उसने कहा सही ठीक है आपका हुक्म है, मैं इससे मुनाजरा करता हूँ, लेकिन ये मेहरबानी करे इस बच्चे से कहे मुझ पे सवाल करे, मैं ना करे, वरना मेरी तवहीना मैं समझदारी देती। बच्चे से कहे कि ये मुझ पे सवाल करे। मेरे इमाम ने फरमाया इमरान मेरी इमामत के सबूत में इन पे सवाल करो। जिगर चाहिए इमाम की मौजूदगी में इमामत को साबित करना, खुदा की कसम ये उनकी तारीफ ना हो तो कौन कर सकता है। सरकार ने फरमाया इमरान बात करो। सरकार इसने हिशाम इब्न हकम ने, बच्चे ने कहा, पहला सवाल किया शामी बताओ कि अल्लाह इंसानों की अक्लों से ज्यादा वाकिफ है या खुद इंसान अपनी अक्लों से ज्यादा वाकिफ है? पता नहीं इल्म का क्या म्यार हो रहा है, कहाँ से बात शुरू हो। ये लोग इंसान हैं, इंसान अपनी अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ हैं या अल्लाह इंसानों की अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ है? ये हिशाम ने उस शामी पे सवाल किया। शामी ने कहा अल्लाह अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ है। ठीक है, उसने कहा ठीक है, अल्लाह अक्लों से वाकिफ़, ठीक है। अल्लाह ने इन अक्लों को, जब ये अक्लें लालच में, खौफ में, गलबे में गलत फैसला करती हैं, इनकी हिदायत का क्या इंतजाम किया? इनकी हिदायत का क्या इंतजाम किया? उसने कहा अल्लाह ने नबी भेजे। शामी ने कहा नबी भेजे। अब हिशाम ने कहा नबी के बाद हिफाजत का क्या इंतजाम किया? उसने कहा सुन्नत भेजी। बस उस सुन्नत क्या कहना था। उसने कहा अच्छा सुन्नत भी हिदायत करती है, अक्लों को हिदायत करती है? और उसने क्या करती है? कहा सुन्नत शाम में भी मौजूद थी तो तुझे हिदायत क्यों नहीं दी? सुन्नत तो शाम में भी थी, तुझे हिदायत क्यों की? तेरा आना तो गलत है। जब उसने सुना कैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, सामान लेके उठने लगे। कहने लगा सरकार मैं हार गया, बिल्कुल अगर सुन्नत तो वहाँ भी मौजूद है तो मैं जग मारने या क्या है, मैं आया ही गलत हूँ, जो मेरी दलील है वो तो बिल्कुल कमजोर है, लिहाजा सुन्नत हिदायत नहीं करती। ये कह के कहने का मारा मैं हार गया, मैं जा रहा हूँ। सरकार ने फरमाया बैठ जा। फिर बच्चे ने तुझ पे सवाल किया है, तू मेरे इस बच्चे पे सवाल कर, शायद इससे भी बेहतर जवाब दे। सुभान अल्लाह, ये मेरा बच्चा जो बेटा इमाम कहते हैं, ये तुम्हें जवाब। बैठ गया।
کیا. اب اس نے اسی ہشام پر بچے پہ سوال کیا, وہی سوال جو بچے نے اس پہ کیا تھا نا, اس نے وہی سوال کر دیا. بچے یہ ہشام مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ انسانوں کے عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا انسان خود عقلوں سے زیادہ واقف ہے؟ وہی سوال شامی نے ہشام پہ کر دیا. ہشام نے کہا اللہ عقلوں سے زیادہ واقف ہے. اس نے کہا جب اللہ عقلوں سے زیادہ واقف ہے تو عقلوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ اب ہشام نے کہا پہلے کا انتظام بتاؤں یا اس وقت کا انتظام اس نے کہا دونوں بتاؤ. فرمایا پہلے نبی تھے, آج یہ میرا امام ہے. آج یہ انتظام کر رہے کون؟ یہ میرا امام ہے. یہ کام بیٹا یہ ہے. وہ شامی کہنے لگا پھر آپ نے تو اس امام سے معاشرہ کیا ہے, آپ کو تو خبر ہے کہ یہ امام ہے, علم رسول کے وارث ہیں. میں تو ابھی آیا ہوں, ابھی ان سے کوئی علمی گفتگو ہوئی ہی نہیں, تو میں کیسے مانوں کہ یہ امام ہے اور جانشین رسول ہے؟ سرکار ہشام نے کہا دیکھو ذہانت ہونی چاہیے, یہ کوئی بات آپ خود ہی نکل آئے نا, صحیح نہ ہونا چاہیے آدمی. اس نے کہا ہشام نے کہا دیکھو میں ایک مقولہ دیتا ہوں, تو کچھ سوال بنا لے اپنے ذہن میں اور ان کے جواب بھی اپنے طے کر لے جو صحیح ہو. ایسے سوال کر جو جواب بھی تجھے صحیح آتے, اور یہ خیال کر کے یہی جواب میں رسول اللہ سے کرتا تو جو وہ جواب دیتے اور وہ یہی ہوتے جو میرے ذہن میں ہے. یوں ہی سوال تو میرے امام سے کر, اگر رسول والے جواب دے گے تب تو مان لے. ایسی دلیل وہی سوال تو میرے امام سے کر لے اور وہی جواب ان سے سن لے, اگر وہی جواب ہو تو پھر مان. ایسا تھا بالکل ٹھیک. ایک سیکنڈ کے بعد کہتا ہے میں نے تصور کر لیا, میں ان سے سوال کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں دیکھ کے کہتا اللہ دیکھ کے کہتا ہے مولا شام سے لے کے یہاں تک میں آیا ہوں مدینے, آپ درمیان میں جو کچھ ہوا ہے آپ بتا دیں, میں آپ کو جانشین رسول مان لوں, حجت خدا مان لوں, اولے الامر مان لوں گا. سرکار نے فرمایا تیرا یہ نام ہے, تیری ماں کا یہ نام ہے. سارا خاندان کے نام کھڑا ہو گیا, کہتا ہے مجھے نہیں آتے, آپ زیادہ بہتر نام صدق کتاب خدا کی قسم. سرکار نے کھول دور بتایا, گھر بتایا, یہ بتایا تیرا فلاں محلہ ہے, فلاں گھر ہے, فلاں گھر میں فلاں وقت میں تو نے مدینے آنے کا ارادہ کیا. اور ہی نہیں کرنا, امام ایسے نہیں ہوتے. چلتے چلتے یہ ہوا, اس نے کہا صدقتا, یہ ہوا صدقتا, یہ ہوا صدقتا. صدقتا مانے تو نے آپ سے صحیح کہا, صحیح کہا, مولا صحیح کہا, ہے صحیح کہا, مولا صحیح کہا. پہلے تو جو تھا اب مولا بھی شروع ہو گیا. اور مزہ جب مانا جائے تو مولا ضروری ہوتا, مولا بالکل ہے. اب سرکار نے جو لفظ کہی جو مجھے بہت اچھی لگی, سرکار نے فرمایا فلاں منزل پہ جب تو آیا تو ہم نے تمہیں نیند دے دی. بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑی بات. دیکھیں ایمان کا تصرف کتنا ہوگا, ہم کی حکومت کا معیار کیا ہوگا. اس خواب میں جب تو سو گیا تجھے خواب میں میرا نام بھی بتایا گیا, میرا عہدہ بھی بتایا گیا, اور تجھے کہا گیا, تنبیہ کی گئی ان کی بات مان لینا, اگر نہ مانی تو جہنم جانے کے لیے تیار ہو جا. میں یہ کہنا تھا, ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا بنا. اللہ حجت خدا فی العالمین ہے. یعنی کہ مسائل سے کوئی خاص ہے تو بڑی جو آپ فرمائیں مسائل نہیں پڑھنا. اچھا نہیں, تو یہ ہے کہ جنہیں خالق نے اپنے کمالات کا کیا بنا کے دیتا, مذہب بنا کے دیتا, اور وہ قرآن اور اس کے ساتھ کب تک رہے گا, ایک دو دن تک نہیں, حوض کوثر تک. آج بھی ساتھ ہے یا نہیں,
क्यों नहीं दुनिया पहचानती, क्यों नहीं दुनिया समझती, क्यों नहीं दुनिया मानती? माने ना, कुरान अगर मौजूद है तो खाली जगह किसकी होगी? थोड़ी सी बात बताइए, ठीक है? 10 मिनट और मैं ले लूँ, जरा बड़ा कर सलवात पढ़। 5 किलो कागज ले ली, उस पे कुरान लिखवा ले यार, परेशान बताने परेशान हो जाए। अब उसे तोले तो कितना वजन है? 5 किलो। वो 5 किलो तो कागज का वजन है, कुरान का वजन का शादी तोले, वो तो कुरान की कागज ही 5 किलो। मैं लफ्ज कहूंगा, अगर आप समझ जाएं तो खुदा वास्ते फिर समझ जाए तो मालूम हुआ कुरान का वजन मादी नहीं। अगर कुरान का वजन मादी होता तो कुरान तो लिखा गया। जब कुरान का वजन रूहानी है, आए मैं कहने लगा हूँ शादी, अल्लाह करे ये समझ आता। जब कुरान का वजन में कहूँ वजन रूहानी है, नूरानी है, फिर 14 नुतफे से पैदा घर जो आप सोचेंगे वो सही होगा। रात को टाइम होता नहीं, थके आए, सो गए, खत्म, फिर सुबह सवेरे फिर वही काम। ना ना ना, वैसा एडजस्टमेंट करें, रात को लेट जाए, फिर सोचे कि आले मोहम्मद क्या, उन्होंने हमें क्या अजमत दी, हमें क्या मेहरबानी की, कितनी सेहत दी है। खुदा गवाह है, इसके नाम है तो मैं जिम्मेदार हूँ। इनके दरवाजे पे झुक जाए, फिर देखिए अच्छा। कुरान के का वजन कितना है अब मैं पसंद करता। अब कुरान ने कहा लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन, अब ये मेरे कई मजमून हैं इस पर, ये जो मैंने अभी शुरू किया। लौ अंज़लना, अगर हम नाज़िल करते, लौ शर्त के लिए, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान यानी शर्त हो सकता है मगर किया नहीं गया। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। फिर हबीब, अगर हम कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करते, खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, खाशिअन माने अल्लाह के उस कमाल, और कुरान के खुशबू होता है वो कमाल जिस कमाल की बिना पे डर लगने लगे कि कहीं नाफरमानी ना हो जाए। खौफ किसे कहते, इंतजार किसे कहते, खशिया किसे कहते, खौफ डर। एक होता है तवाहुश, उसको नहीं क्या खौफ। खौफ कब होता है? जब किसी शय की हकीकत मालूम ना हो, खौफ आता। मैं आया यहाँ, क्या कहते यहाँ तो है मिसाली ग्रोसरी होती, क्या मैं आया टोरंटो से, वो हमारे खेतों में इत्तेफाक से रात के वक्त, अब जो मैंने दूर से देखा है काली शय नजर आई, पसीने पसीने। अच्छा लाहौर में तो उधर तो कर सकते हैं, पाकिस्तान में यहाँ यही करते। काली शय नजर आई, रात को आती थी या नहीं, बाहर से इंडिया में है या नहीं आती है शायद काली चीजें। जो ही मैंने देखा, अभी पता नहीं शायद क्या, बस देखते ही पसीने पसीने, खौफ इतना के पता नहीं क्या। हिम्मत करके जो ही मैं करीब गया तो भैंस खड़ी। भैंस समझते हैं, भैंस 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 से डर लगता है, शादी को लगता है। भैंस खड़ी थी, खौफ करता। तो मालूम है खौफ कब होता है? जब किसी शय की हकीकत मालूम ना हो।
پھر خوف آئے خشیہ ہوتا ہے جس کے کمال کا علم ہو جائے، اس ڈرنے کا نام کیا ہے؟ خشیہ۔ خاشعاً متصدعاً، جب قرآن کے کمال کا علم ہو گیا، قرآن کیا ہوتا ہے؟ کیا کمال ہے قرآن؟ تو کیا خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، تو پہاڑ بھی ایک خوف اس کا خشیہ رکھتا ہے۔ اے پہاڑ حقیقت قرآن سمجھتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے؟ ابھی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اس کے خشیہ کے کمال کو، خوف سے نہیں۔ خوف اور ہوتا ہے، خشیہ اور ہوتا ہے۔ خشیت متصدعاً من خشیت اللہ، کیا ہو جائے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے۔ تو معلوم ہو گیا اگر ہم پہاڑ کو، قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو قرآن ایک پہاڑ کیا ہو جاتے؟ متصدع، ٹکڑے ٹکڑے۔ اب یہ مثال دی قرآن نے، تصدیق کر دی کوہ طور پہ علیم۔ کوہ طور پہ کوئی تجلی آئی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آئی تجلی ہونا ہے، وہ میں دہرانا مقصود نہیں ہے۔ تو وہاں کیا ہو گیا؟ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور نیچے کھڑے ہوتے 70 آدمی جو 700 میں سے چنے گئے تھے، اور جناب موسیٰ نے متقی چنے لے، اوئے ہوئے ہوئے، وہ نیچے کھڑے ہوئے تھے تو طور کے نیچے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر، پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ تجلی ہے۔ اب پوچھا گیا تجلی کس نے کی؟ پھر ہمیں کیا خبر ہے؟ مجھے بھی معلوم ہو سکتا ہے، جب تک کہ معلوم نہ کرے سرکار سے پوچھے مولا وہ تجلی کیا کی؟ خوش ہو جائیں گے یا نہیں؟ جناب علی فرماتے ہیں میں نے اپنے نور کی 70,000 تجلیوں میں سے ایک تجلی ڈالی۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، خدا کے واسطے ہے۔ اس کا کیا سر ہوا؟ وہ جو نیچے کھڑے تھے وہ تو جل کے مر گئے، ان کا نام ہی نہیں لیا۔ خرّا جعلہ دکن، پہاڑ ٹکڑے ہو گئے، للجبل دکن، ہے نا؟ پہاڑ کیا ہو گیا؟ ٹکڑے۔ پہاڑ کا نام لیا، ان کا نام ہی نہیں لیا۔ پوچھے گا مولا ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ فرمایا اگر ان کا نام لیا جاتا تو پتہ چلتا کوئی ہے جو نور کے مقابل میں۔ 14 وہ باکمال ہیں جن کے مقابل کا تصور ہی نہیں ہے۔ صحیح، ان کا ذکر ہی نہیں قرآن میں ہے، کچھ نہیں ہے میرا پتر، نہیں ہے میرا بھائی، جو کہہ رہا ہوں۔ باہر کیا ہو گیا؟ ٹکڑے۔ کس سے؟ تجلی سے۔ اور جناب موسیٰ کیا ہو گیا؟ مدہوش، بے ہوش نہیں۔ بے ہوش ہو جائے نبی تو پھر جتنی دیر تک بے ہوش رہے گا رسالت کا کمال کہاں گیا؟ مدہوش، خیال کر رہا ہے اسے، مدہوش۔ جناب موسیٰ خرّا صاعقا، موسیٰ صاعقا، مدہوش۔ دیکھیں تجلی ایک ہے، ہزاروں دفعہ میں سنا، تجلی ایک ہے، اثر 3۔ تجلی ایک، اثر کتنے ہیں؟ 3، اور اثر بھی مختلف۔ پہاڑ پہ اثر ہوا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بندوں پہ ہوا، ہم جیسی امتیوں پہ ہوا تو وہ جل گئے، موسیٰ پہ ہوا تو وہ بے ہوش، مدہوش ہو گئے۔ یہی ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ جناب موسیٰ کا مدہوش ہونا برابر ہے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے۔ پہاڑ کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا برابر ہے اے امتیوں کے جل جانے کے۔ برابر ہو گئے۔ اب تو ہم کہتے ہیں اگر قرآن پہاڑوں اتارتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ کہوں جملہ، اگر قرآن موسیٰ پہ اترتا تو بے ہوش ہو جاتے۔ اگر قرآن جناب موسیٰ پہ اترتا تو کیا حالت ہو جائے؟ مدہوش۔ تو پھر تبلیغ کون کرتا؟ لہذا ضروری ہے جن پہ قرآن اترے وہ موسیٰ سے بھی افضل ہو، اور جو قرآن کے وزن کے برابر ہو وہ موسیٰ جیسا نہ ہو، وہ تو مدہوش ہو جائے گا۔
کیا ہونا چاہیے؟ افضل ہونا چاہیے. جناب موسیٰ کیا ہو گئے؟ مدہوش. پہاڑ کیا ہو گئے؟ ٹکڑے ٹکڑے. وہ کیا ہو گیا؟ وہ جو نیچے جل گئے یا نہیں؟ ان کا جلنا کس کے برابر ہے؟ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا برابر ہے جناب موسیٰ کی مدہوش ہونے کی. تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ اگر قرآن جناب موسیٰ پہ اترتا تو وہ مدہوش ہو جاتے، پہاڑ پہ اترتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اگر امتی پہ اترتا تو جل کے خاکستر ہو جاتے. اور جن کا جل جانا ضروری ہے وہ والے سے جو غیر معصوم ہوتا ہے وہ والے سے قرآن نہیں ہو سکتا. محمد محمد یہ جو یہ گفتگو ہوئی ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت جو کچھ اہتمام کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں منظور قبول. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے رہیں گے آتے آئے ہیں ان لوگوں نے فیض بنایا. خصوصاً جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد مدینہ، جن بچوں کے کفر نہیں مل رہے انہیں ہمسر عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں نے امتحان دینے ہیں دے رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. میں اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، صحیح کہ وہ تمام مرحومین کے مثال ثواب کے لیے ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ.